ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କର୍ମରେ ହିଁ ମନେ ରଖିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ଷ 2026ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏମିତି କେଉଁ ଘଟଣାମାନ ଅଛି ଯାହା ବର୍ଷ 2026ରେ ସମସ୍ତ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବହୁତ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ଷ 2026ରେ ଶନିଦେବ, ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କେଉଁ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏମିତି କେଉଁ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯାହା 2026 ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 100% ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୀନ ଲଗ୍ନ ବି ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 2026 ମସିହାରେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେଉଁ 6ଟି ବଡ଼ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। 6ଟି ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେଇକି ହିଁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଲଗ୍ନରେ ରହିବେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି 2026 ମସିହାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବିଦେଶର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଫରେନ୍ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଘରଠାରୁ କେଉଁଠିକି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହସ୍ପିଟାଲର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ରାହୁ ଏଠାରେ ଏହି 2026ର ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ରାହୁ ଏଠାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଦେଶକୁ ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଘରଠାରୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କାମକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଫରେନ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2026 ମସିହା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଘଟଣା ମୀନ ରାଶି, ଯାହା 2026 ମସିହାରେ ହେଇକି ହିଁ ରହିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କର 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଚାଲୁଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନର ସମୟ ରହିଛି। ଶନି ପ୍ରଥମରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବିପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ପଜେସିଭ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ୟୁତିକୁ ବିଷ ଯୋଗ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯାହା 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
बृहस्पतिଙ୍କର दृष्टि आपणकर दशम भाव रहिबे एवं शनिଙ୍କର दृष्टि मत रहिबा। एहि वर्ष आपण आपणकर क्यारियर क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपणकर दायित्व बढ़िबा। आपणक पाखकु बहुत अधिक काम आसीपारे एवं आपण समस्त टार्गेट को अचीव करिबारे सफलता हासिल करिवे। आपणकर मैच्योरिटी लेवल बढ़िबा, मैनेजमेंट स्किल बढ़िबा एवं कर्म क्षेत्र में आपणकर पदोन्नति होई पारे एवं जो माने भी दीर्घ दिन धरी चाकरीर अपेक्षार थिले, बेरोजगारी थिले, सेमानकु एहि वर्ष खास कर जून मास पूर्व चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुअछि। चतुर्थ बड़ घटना मीन राशि जहाँ 2026 मसीह आपणकर जीवन में घटिक ही रहिबा, यह बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। आपण लेखिकी रखंतु। 2 जून को बृहस्पति आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे एवं उच्चस्थ हेबे एवं पंचम भाव आपणकर प्रेम जीवन, संतान एवं शिक्षा क्षेत्र भाव होता है। एहि वर्ष 2026 आपणकर संतान प्राप्ति पाई अत्यंत उत्तम समय अटे। जून मास परे जो माने नूतन गर्भधारण करने को चाहते सेमानक पाई भल समय अटे। जो दंपति माने दीर्घ दिन धरी संतानर आशारे थिले सेमानकु एहि वर्ष संतानसिक अवश्य प्राप्ति हेबा। घर को नुआ अतिथि आसीपारती। पारिवारिक सुख आपण को प्राप्ति हेबा। देखंतु शास्त्र अनुसार बृहस्पतिंकर पंचम भाव चलन करने को माटी धरिले भी सुना पलटि जाइए। बृहस्पति पंचम बसी आपणकर भाग्य भाव, लाभ भाव एवं आपणकर राशि को दृष्टि देवे तो यह संतान प्राप्ति पाई बहुत ही भल जोग बनुअछि एवं जो मानकर पूर्वर संतान अछंती तो एहि वर्ष सेमानकु सेमानकर संतानक ठारू किछि खुशी खबर मते मिली पारे। सेमानकर संतानक द्वारा तांकु किछि सम्मानित करा जाई पारे। पंचम बड़ घटना जहाँ 2026 मसीह आपणकर जीवन में घटिक ही रहिबा। देखंतु आपणकर राशिर अधिपति बृहस्पति जे कि शिक्षार कारक ग्रह, ज्ञानर कारक ग्रह 2 जून पर आपणकर पंचम भाव को आसिबे, शिक्षार भाव को आसिबे एवं दृष्टि आपणकर भाग्य भाव उपर देवे। एहि वर्ष आपणकर शिक्षा क्षेत्र को नहीं बहुत भल समय रहिबा। एहि वर्ष आपण उच्च शिक्षा करिबा पाई बाहर को जाई पारंती, विदेश को जाई पारंती। मनपसंदर कॉलेज रे आपणकर एडमिशन होई पारे। बृहस्पतिंकर दृष्टि नवम भाव पर रहुथिबारु एहि वर्ष उच्च शिक्षा करिबा पाई बहुत भल समय अटे। केतु आपणकर षष्ठ रे, शनि प्रथम रे थिबारु एहि वर्ष जदि आपण किछि कंपिटिशन में भाग नेउछंती, कोनोसी क्रीडा रे भाग नेउछंती तेबे आपणको सफलता प्राप्ति हेबा। समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम सरकारी स्तर रे आपणको सफलता प्राप्ति हेबा। एहि 2026 मसीह आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति प्रगति करिवे। षष्ठ बड़ घटना जहाँ 2026 मसीह आपणकर जीवन में घटिक ही रहिबा। 25 जुलाई को शनिदेव आपणकर राशि रे बकरी चलन करिवे तो 25 जुलाई रु नहीं करी अक्टोबर नवेम्बर मास भितर आपणकर क्यारियर क्षेत्र में बड़ परिवर्तन आसीबा। हुए तो आपणकर ट्रांसफर हो जाई पारे किंबा कर्म क्षेत्र में किछि ना किछि बड़ परिवर्तन आसीपारे। कौनसी एमएनसी कंपनी जॉब ऑफर मत आसीपारे। जो माने व्यापार वाणिज्य करुछंती सेमाने मते सेमानकर व्यापार वाणिज्य रे उन्नति प्रगति करिवे, नूतन व्यापार आरंभ करि पारंती। बृहस्पतिंकर पंचम भाव को चलन हेबा परे प्रेम जीवन रे जहाँ भी समस्या थिबा ताहा सब दूर होई जिबा। नूतन पार्टनर आपण को मिली पारंती। एहि वर्ष आपणकर विवाह हेबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। घरे कौनसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य होई पारे एवं वर्ष आरंभ रु नहीं करी जून मास भितर आपण किछि भूमि, प्रॉपर्टी, जमी, नूतन गृह निर्माण किंवा नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर लाभ भाव पर को रहुथिबारु एहि वर्ष आपणको अनेक क्षेत्ररु अनेक शुभफल मध्य प्राप्ति हेबा। दीर्घ दिनर कौनसी मनर इच्छा मध्य पूर्ण हेबा। आकस्मिक धन प्राप्ति हेबा। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबा। धन कमाइबा पाई नुआ नुआ रास्ता मध्य आपणको मिल जिबा। बड़ भाई भौणी मानक सहित संपर्क बहुत भल रहिबा एवं जो माने भी पूर्वरु ऋण करजर मायाचाल रे फसी रहिथिले सेमानकु एहि वर्ष समस्त ऋण करज एवं शत्रु मानक ठारू मुक्ति मिलिबा। एबे जानिबा किछि उपाय विषय रे। सर्वप्रथमे तो आपण गुरुंकर बीज मंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः 108 थर
प्रत्येक दिन जप करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं एहि वर्ष सूर्यंकर वर्ष होइथिबारु आपण प्रत्येक दिन प्रातः समय सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।